Sambisi hini woto wende hibarka hisan pamviyon jet Burkina info hina wilgilam ti mosmi malab yel buni ti togo sirengan kom son yagziri indi sarbo dil yam son sara yam simia tiri zonif simpabe Burkina info ni more ti min taringete senkere gomzuga sokanga ya bwen idna goma interneta bon bingdem korlo senkeni boto ineme ti masan zamana ya nye ensirbeti a zaman wakato senkere Facebook WhatsApp internet amenga la taba wora wusro nimbuida kera be malharab yala la na yamti lambe beti bala atun wa ni zulwese yilan tonre mpam sagalse la venlementation rasiara meti tonande ka ne monsieur Younousa Sanfo bam ya bangara senkeni internet bombingrim korlo eni wongo Edera Kanme Souli, son bonti commission de l'information et des libertés et Tumtum Kasanga ye bonti commissaire monsieur Ali Douramba eni wongo. Edera Kanme Sayani Soulato brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité eme wedroro obia nella ninga sinketa kibaya yele Soula pourre eni wongo. Ni wongo la pousse la nemninga fansen jeton wakatapo e barku so inam posi la barka isim pam second wati bala anduni wazang tingra janvier yum fan rasintila ni tiana tieni buida ti senkeni internet a woto zaman palra tumtio rila gunsumenga tongo na me ervi ma posin irtuma zinsi senkeni boto yelen tongo singni sonsara edna singa ni sulaninga abson bonti brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité monsieur Wedroro enkelon William ti senkeni yam tum na menga ya na yelen tongo nya ni buida tobra pame saya ni zubu senkeni internet a point sambisi ina William ti senkeni internet a woto noa aya soma wusro onko ni salfa avim pourye la banga sai ti neben bebe men tumtuma wen wardum buru la liblib tumde monsieur Wedrogo ina soka yama ti itongo convenum senkeni boto singra wana ti el kensa buton wazini usa yambarka ni yamsa nambon banga singra wana ti el kongo wayi nandi ngom pusa tenga to damba on pousse nyokolo ministre à monsieur Ouseni Compaoré in lo pori nan pousa tonto ma tor soba bam ya commissaire de police bam yo la bandida Samir Yoni bam ya ingénieur sécurité informatique in lo pori nan pousa télévision Burkina Info yamsen mbolton zabran titon rik venem anta numbuida anta si sambisa imabisa topton korlo menga toni internet yel palsa ni réseaux sociaux rama en lo pore nan pousa nimninga fansen kelo tonna e ne zabri e wenda kiti yikni lafi e ringtum amluk yam sokra nan ding winiga yam kwega brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité ya soba et tun yelame ti brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité ya souli bitum zinga mbe nyokorlo ministère pour oblulga sul kongo février au kugu rasampila anasi yum tusayi ne yum pisiwa e nyelo pore ton men singa tuma ndati yi mewa kugu e brigade atuma ya bon atuma ya nan zabe ni wensa e bibe sa la nibninga sembe réseaux sociaux ramazuta ni internet en faire ton babisa imabisa ligdi la yelwosko ntoni internet bi réseaux sociaux rama tuma wotone la soula bi tuma zinga bonti brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et ya zandam namba ni poli ramba la obna taba top ton yiki ya la wani yenga nton zabe ni wensa ni bibesa mbe réseaux sociaux ramazuta ni internet za tuzuga ni lo pore e oba eti cybercriminalité ayabwen e han karenga lokena anayi to ti tonton torse o mana wana anton faneba mana wana anton wadni yelsen kabi toni internet bi réseaux sociaux rama e cybercriminalité ya kongre ya tudugri antunugani internet bi réseaux sociaux rama kwega ya kongre
bi turgri en tuni internet bi réseaux sociaux rama a yelman sa wo wuso la ton andik cybercriminalité wa atara zura de yibu bonti cyber attaquant nya tore yene more ya ner syndicat bangri en wa tenga système informatique pour bi tumzinga système informatique pour woni zunugo woni tengo ndaton wa same ni lo pore ton tara bonti cyber escroquerie yin tolon pam pang Burkina Faso yari ti ni woso tunura ni cyber escroquerie nya bon inandika marketing ne baton wo yela vunore wanet ha ndika nimbede photo en tjenga Facebook azu en levanti par contato ninge a soba photo ndika soba yura la soba sonre yetia yina la zagla yalan ka soba yam nem tina kinra cyber criminalité wenge nya kinra cyber escroquerie wenge amana ya ndaton fan ligdi ya ndaton zamne bo ntunni internet bi réseaux sociaux rama yin lo pore tuna yin bonti amisonage ya bon ya neba obtunu da ne bangre ne bi yelman som anton pam kibe nyam zugu obialon wadi kira kibe o ma en lebre yina ndaton ye boyelan do nyamba sam nyam yuri bin dik yelan do nyamba woni zunu nyam men vi ma poa ni bonanti amisonage yin lo pore ton taram bonti chantage à la webcam a bon ya mimti non roso ne ban tarjo ntaru jaramba ntuni internet abi réseaux sociaux rama obkami tabi obna zinye tabi ya internet ajugu ya réseaux sociaux rama jutu la bank taba ngolo taba katfa obtunu da ninye bon yam numéro ya lon koshama tiamwa ti yam kinga réseaux sociaux ninga bonti WhatsApp ti yam pam ton sonsri yam tam ton ta photo ramba yam pam ton man appel vidéo ngetaba ti fa sakre obna wa bola yam dara yemri yeti yam nyokwa photo yam yazala bien man appel vidéo yam yazala ton gese yam sin ya soba yam na yemti cha pangolo yam na yemti poro ya rombebe ye niwenga ahampa video ninga anko shama anawari kanyina rara yemre mboli amunigi ti nyetara video ti yam ya zala bi nyetara photo ti yam ya zala yam ka tolo tupiga bi tupisi walma tu kwabara ina ndikala me ning internet azu bi réseaux sociaux la mozutu ti ne ba fanye yam mimti yel manso fama bamba fa mam biliga oba wari kinwa ndogo nisala ya nan kasra burkindi yari ti ya soma ti igese ina mana wana nton kokoli mensi ntununi internet bi réseaux sociaux la majutu namba sawutoni ti to dama meto ndi kwesam passé Ibarkuso Sambisi et Kielga, Monsieur Wedrogo Bamia Sonko, Sayani, Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Cinquième woto hinayam ti internet a yela war me Sambisi, dealer wok tout soma, ti commission de l'information et des libertés, to ko kweng bonti sil, Bamme Wamembeka, Monsieur Ramba Ersana Sokyama, ineme ti nimbuida vi wusro Sayani internet a wenge. Keba taran tumna tuma cheba me tarame en sohorna abzurama sin keni botori la gunsumeng ton zin soka una re wuso ni zabre nem ni fa mbebe nkila ko tonda ndatam wani u vena mu koneba ya internet ani réseaux sociaux ma weng ya sida amya commissaire mbe sila bon Burkina lugula sari la loi nan kol neba internet wenge parce que ne batara yel solomne nyam hanta yel solomne sa ne batara cassette kwa me ndwa nkokole donc ça dit quand il ka kokolo yinga donc ça dit quand men di kokolo yinga akelen lugula to mjiga to boni na tila sille la commission informatique et des libertés donc bilaton be gete na mana wana te neba sologore yelle neba cassette kwamba parce que cassette kwamba ya bonya ni ça va me photo ton man venam neba bangai cassette bisi nem chala ba cassette bisi abon nyam han tari yura isonra iromarare
ba yam menga nyam la woto ne yam kwaya ga menga yam han to nan ta nimol matricule yam ha beji wo ziti ti bum tin kite to vesa ko to on bange ti yamba yam kaset kwamba yelen ya budo ya soma ti yam to on kole yam han tar bum soloro me mande ka bum man fa pa bum soloro pa bum ya wengi yam tar bum ndatan soloro ne bata fa bange yam karati yam ya ka bange yam karati bata bange la bum ya bum songo la yam bum donc yel soloro fa yam man tare ari yam kaseta bise fa yam don kokol ba me donc sarini ngam bebe no mama te sila daton on song yamba bam venam ke le morgo min yam wan la do amante kol razindi ti yam to on pam mvuyem ne lafi parce que internet a wenwa ani WhatsApp a Facebook a wame ti ya tum tewo sa yam bangam ti tutala me ton tab kibaya yam ton talame ngomne taba rang men ya le bum kiti balti ne ba don bon tawa on tab kibaya on taba la mama wa yam ngeyam nugum banga otwa ya bum men le ordinateur bolga pore yam ton talame in yaud facture damba yam ton talame mand commerce menga ne bu ko man commerce menga donc ya tum teo la yi pore mam ya kala ngo mama be brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité la mama hala nyam yele solo man yam kaseta bisa ya bamla rekremo ha wona kan wani sabab guso ko yamba donc faut yam manga kolko ka singpa sila bala on ton son yambe kolko singa ni nyamenga yam manta telephone sa woto mi ti yam tara yel sologorum fa mi ti yam tara kaset bisim karat ni bata warik tile jule ni yam do an yi pipi nkolga la sa kit yam wala yam koyaga ti yam image o be ti yam yel yam karfa tolon dikon to ne yam ko mi a burkilin mi yam han to ne sababala yam wato mana mbang ya parbiya wo donc binin kugi yela lilga amane hanga kugun sati bi ko yam tanyam bala kila ile ba bon kila rabar mo donc ton be yinga bebe donc ton getane ba kele on ndere de juleisa ngemo ya so bo ton ndike ti juleha to on pam soya donc ton na ni brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité wa de bamba sauver ça donc datum pame to on veille mo hange ya an be kaseta poa ya an man wotone ya bandi sanyi bogo bebe ne ndat man yala wotone ya ni sala bogo ndat yela lever sababa koma donc ton mane bamba donc soyem bebe wotone donc yam ha watari yel budu fa wa bebe ne yam be mo kon dikki na bala anta silwa in kelo way ko jule isa ti sorpa amdame ton nane tabzi fa bala so ha pa mteka ton monokodame hati yella wa gil fas on to bang an to hotoni parce que sara men giha sara to bebe men ngata sibr sali donc ha pa bang bati fo sa wan kelen ya boka bewan data manti yella same sara ha pa ma nyo ya masabala sara kelen na pa ma sibr soma et puis sibra menga ha mi kam ti internet a wen menga ani so ramba wen la yam man bema la yam man yelo wenda sibra menga woto zima men param pahe donc ton ko ni yam banse ton pa yam digi wusu ko yam yawe donc ni fa ko la menga ko wa singa ni yam menga to la dik yela fatu bala en kelen ko entelen to internet azugui e ba ko so hedna wa yam nenge monsieur Younoussa Sanfo sambisi bamia bangra senkene internet a bombingrum kolgo sombonti sécurité informatique senkene boto e mimti runa mi sarna tum noya mbonti entreprise na ma top modre torum bingi sa enep santara sofa gileti akibaya nsongor bam ti bam metumna nan ton cheng tori dil woto inam bon sanya matiem wilgi tondo sécurité informatique sinya nyor ni bumninga Moussa Yambarka a monsieur Wedlorne a monsieur Ramba to sa me venar fa gilli mam tem pa bumninga ton yetuma ton songo da nebnim sa ntaraba
machine dãmba ordinateur dãmba téléphone dãmba n tʋʋmde tõnd sõngda bãmba tɩ b kogl sõma n na yɩla nin-wẽnse ra tõog n wa kẽ b bãmb tʋʋmẽ wã n vees n wa sãame tõnd tʋʋma yaa woto a tara tõnd tʋʋma sora tʋme yẽ ya wala juice wala procureur ou bien gendarme wal police sãn saad n baood nin-wẽnsã la b n dat n bãnga sẽn maan to-to wã b tõeme n bool tõndo tɩ tõnd wat sõng taaba tõog n bãnga võore wala tõnd tʋʋmda yaa woto bũmb n tõe n paase rũndã wa yaa rũndã nebã fãa tara telefon namba baa mam yaaba meng sẽn be yirã a tara telefon a pa kẽ l'école a pa mi gʋlsgo la a tara telefon hal n boond tõndo donc nebã fãa tara lame tʋʋmdbã me b tara machine dãmb n tʋmde hata sõngd tʋʋmda fãa la koglg n tog n zĩnde bare tõnd telefon dãmba tõnd dɩkda lame n yõgd foto rãmba n maan film dãmba n maan yɛl wʋsgo n gomd ne taaba dɩllame tɩ nin-wẽngrã wa tõog n kẽ n bãng tõnd sẽn maande wala tʋʋmda ya woto Ibarkusoro hedna wa yam neng masa monsieur Wedrogo sin keni yam tumna menga ina yam ti imi nyogda neba sembe internet a pour un werab taba mama samenga ina yam ti yam nyora saya ni sula ayibu sen entor nan tum wenga le na yam ti yam son tor ngul se ningi yam saya ni page Facebook na konimbu da kibara e wilga meto tuluga ni tontin buru kariliasa ni ter kosro nan pam nimbuida etin le baron wa yel kinsa zututi nimbuida pam banga vore e pusi la barkuso e ton son twin ye la soba am mimti ton brigada e atumna ya veso o bangon veso yeli han vesi bo na neba zinin kelaba a ne don wa yeta shun kanomi ni yenni ngamana ton mana veso e am yela yam ti ton meng singa tuma yum tuse yila yum pisiwa nzema mewa kiwo yo teka ton son nyora ntenta bibesa mbe internet abi réseaux sociaux la mazuta ntenta ne piso bla atabo yamna yemti nebe pisnu la ni la tonton un talba man tenga nyoko e yamsin yela soba e ya semaine ninga sonlo e groupe yibu sulle yibu nambe réseaux sociaux la mazutu obna un paka bon ti page Facebook zu ti yura sapologie et sapologie ya bon ya narm budu neba mi narm vonri oban yeti azar nardame c'est que aning de tedin ya soma donc bama ning page Facebook obning de futu neda jinsi pantalon si onko yamna yemti e fu ninga twenta wo tusa tan bi tusa nasi to ko da pompon turi bi tulo ko bisi o manna wonona obieta me ti obreng yeta sokra manje yambe wogodo bi yama yeti yambe wogodo obieta me ti bambe wokodo e nyam somon to la ligda on tuni téléphone na bonti réseau de téléphonie mobile dama wa orange wa movie wa télé wa yiba ti bampame yal dicteur ma on toni yamba ni carte ma ti am ton tiriya ti neba commande on ton ligda yamba on to ligda sa me o bien que le puisqu'on encore on lobe in sa me yamna yem ti rar yem do tin pa ban tin tan ne kwa wala zaka ne ko bisi la zaka ha ne da yemre ti tuse yibi tuse na yam ne ti ka woy la wata ne ko bisi ne ko bota yam yem ti ya ligit akika donc sous le yiba kanyi bale oblema nan bon ti tontin en ligne et tontin ya bon
tontini wa wen yam na mambe Burkina Infokane yam tumna ni taba yam zema taba ti kufa ni ka fa na ko tuse yibu bi tuse ta to ri kun ko ne da yemre ti ne ba sonre mi tun ya ne piga ne ka fa bo zini ngandata ya pipi zinga ya yibu shoba altita ne piga yela bonti tontindi yam tun ya zoro yam tun ya sakpoa ya tumzi yela tontin tonsumi la tontin ha watibi internet azuk tibi réseaux sociaux na majuto a masiba yam kamitabi yam na zinya ne dai to biye yam tin na mana tontin tiya tuse yibi bu bi tuse tap yel wenna yam mangul si yura obitam ti pipi pla anta pla piga yejwe ndikam yam tin pame ya pla pila yemre pla pila yemra yama alanje yama yotuse yibibu pla pijwe ya tupisi koto yama yo tupisi on sa ye labten kupni yamba yam katin de bolon pame tontin ko ngana ba samsila yeme sul ko mena bebe ne sula o mana yil woso obrika ne fotoramba ne bi la ne sonre anti pak compte Facebook ramba ni groupe WhatsApp ramba bon ni ligdi o mana yel woso tonson on ligda sonra ayika million pina la zaka kantin dole yemna yemti bum kongo lebada tenga pore ya nimbuije ligda la fada kitamti tenga lebada pore million pina hanan dike na tumne yamimti awatin songa tenga menga ton nombe wakat ni ngawa ton gomna e-commerce yele e-commerce abon ya ntuni internet bi réseaux sociaux rama ya bumbu na singan dikre boyinga covid-19 amengo muninga 20 yitin kengra wala bomo nan kitamti ni woso nan to anto na ligida anda te da ntuni internet bi réseaux sociaux rama la nimwe sa han wa kin so to ayila poa akitamti e-commerce ameng le pore ne ba kalima e-commerce confiant yi kitamti e-commerce ya ni bumu tun son ton tenga yam tun ye bumbu ti bumba ligid bebe ti yam koman buma ti yam tirere walma wa ko yam zakin bi yam tumzi yam yemti no woso ne ba me itoko tapsira ne ba me hanon azalo nyam nyemti vehan twenta o tupile yibi tupile nu to ba yelam ti vesa twempa mo tu setan bi tu se yile ko bunu ti nyammi hanka ne no zalam gusu nyam gati nyemti ayato bunsu la yam fama mo sa yile woto ne donc ton kota ne ba to man o man bunsu gusu ni yer ninga mieta internet azuga réseaux sociaux la mazuta ti a pompon yama yeti bumma pompon bizalam fa bizaramenga Ibarko so sambisi hitna wana monsieur Rwamba bamya sil commissaire 5e zaman palra tumtio e nemti nimbuida abnyoda photo na mama na video na mining zaman palra tumtio ti azulkuri ti afuri lia fan haratilam ti kiba ya bri karamantasi la nayam ti yela mama santinye tun wa wani zulwese nyohori la me kieba me mi ngom sanka paka baratilam ti bri kra neba tabri la ndikin ning zaman palra tumtio ti mi wa libresa ni zulwese nyeme ya bum sanka siarwa e mi ti coronavirus abara son wan kian wakato kierbanda yitin yenne tazarla tarbara zarna te katuna soba menga ton koni mbuida velum senken ni erilla ina re wozo ya sida nya saba sida jule berber menga unu wa hange ton sara en kogol neba kaseta kwamba ni yel solom noa atosa bum ya pui yam hawarik ner kaset bisi obe ner yel solom no woto tika tuwa sabarabo on tol ne da oben yam ning internet azu ata yam ti yam tolon be sara tolon lo yam zugo toni wala yam tolon mana saba yele donc yam pas respect sare donc yam saba déjà ya zule ya tolon be yam zugo on ton tal yam ngen teng ban roge
en tout cas ya shibgr be ban ta shibg yamba ba yam na bene taabo to yam zoramba ti yam kel ndik telephone na ko kel man selfie ndat yam yiba yam katar sur me non tol ima ka nga nerato hanka saba nto kwa su da be yeti mam sakam ti yam toli donc kana tol be ko nerato me yam handi kana tengi woji yam pa don yi hetam telephone da poko mengi ya ibu yam ton kite daga tengi ni nga to man encadre matiam tar ngeti zo donc ya vie privée ya bu ko gonde donc nye fantu ya saba ramba ne ba fandu ambange donc rundo wa nyam hawa tariyel solondem nyam kardo nto ndika ning internet azu ti nyam menga kami ti aton wani sababe rundo am tin jim tam so no me tam kele man kele ndi contrôler la aton kana rahma kana rahmata nyam watin jim an taxane est-ce que maman mana akana wani zule hon koma nyam hawa taxo mik balti nyam hanatun tolu bum ti zule tin jinibe binyo kimenga yoko menga enye balan ton ko ya man yira parce que yam ha wato lon sata yelo ton wa bene enye saba ya bum ntin man yam saba uso mamnan dika koy men wala wala exemple yam yimti bo to disira men wa mande no tasawra ma wa mande ti man o gir soya ti ne menga ninga ton ganara men ton luya poe ton yamangi ton kati o pour menga zakara menga biga mo menga ya net statut pour la wa ngi nan ton bang ti ya yenda en fait bureau ka photo menga lambi internet zu statut zu to no ti ton tengara menga da papa am so menga na informer nan tol ki ba kanga ta tien biga ya so da la be kan ko kontonda a luyame donc ya zule so ya zule berbera doit ensemble donc yam ha nge bumu ka sake parce que bumu bebe yam coïncidence ça ade tu uno no to ton ngom be Burkina Info kawa ton be public pour ton sakame atne ba ge ton télé ton sakame tineba na ton nge ton donc ade ni ima kan ateka handike ton to la ji o jiga la yam ka do an to me le ngom wen be ne tu ka tu ton bebe ne so ni ngai voilà yamma o yinda yeti a commissaire ro manji to ninga menga gi hanzi wala woto ni saba yam to yi ge pourquoi donc ni saba si bokram bebe to si yam déjà donc ton dikida yela ke lo wers woto we never fa bu manga pak fonsa tu foka tara asira jinga tu foka miya venam halti ti venma ya sida fo menga kado an talangom te ne womye faut quand on la main ouais faut même livre journaliste parce que nous notre téléphone qui est me faire livre journaliste obzimi tout ma kalma me kitamti bon o ma wo kiro woto no bala ti ya bumante nkiti mamzo me suya no bilif oben e ba no wele mena menwe ya bum donc objande ko to bala to lo bala a yite Facebook ou WhatsApp pourquoi yi WhatsApp pourquoi en kengi zinga akelle ne wayamda dunia yite Burkina menga a wayamda zinga fa ti kitimo te ba to lo alors que runo no sara yelame fo handik bum fo kartara a soy fo kamye vena mon toteka ba nedo ne de zin ben dik kibar kan amen le tole to ezulese ne ningi ya pipi un tolo o kibara o nebo ne ni fa zin bene dik kibara men tolo ya kamye bamba fa tu sara le to zugu ti wala ti sibo be ben ta sibo hal soma ti wala si sababu so to waba donc il fa ya vienam ne ba do ambange donc fa wa mig bati yelen tare nyam ye moro bala on wa ton sous le rogue ou bien tiam wa sous brigade d'élite anticriminelle là yam pam da vienam la yi ki bala sing Vincent yam bien wa be bala yam ha yoku yi bala wa be ni songoron bebe to na song yamba vienam bebe to na vc tiam yi la kilen tes soy ti nevni hiya ni we ni ngebe ndat ndikenda man yam tala il va me faire un peu le mort to pamba ti yela kelen vela face
Voilà. Na wayem nenge monsieur Sanfo ti sanange se tumnoya bani gouvernement tumnoya wa assemblée nationale la bika dan sambonti ministère na ma tara korlo tumde ti ner ka togon bang bum le ninga sambebe ni senkeni boto e wiliga mama sa ti internet a bombing nedem korlo sambonti sécurité bonti sécurité et informatique aya bumbo sinya tile ni tum nor fa senkeni boto singra wana ti bibera mbonti pirate tien wa kiebeni ya siti ne buso tum da me poli rambe men tum ne ji rambe men tum ne zandaram dambe me tum ne ne ila song ne ba fa to tren kondo tuma ne ba meng nyoya menga ab song de balam to tren kolle la dilla ner kan fa me songa menga mpase parce que yam téléphone na zugu sambe yam téléphone na zuga ya yam ninga bene ya yam vuima mbebene ya yam hongomo mbebene ya yam yel wuso mbebene asanwa yi wakat ninga yam menga songam ta yi donc net kan fa tourun kola menga ne ka fa to ngusa menga ne téléphone na a mese we la on mese ramba to sa ya sida runda poligram be me tiare ba labam tuma a mese ramba nam sulla bamme be me sakande la sakala pore ab tweme wati sibral menga ti wala yam sampa tu leta wa han yeto man totoa betre obtain yam to pam sibare la rien lourd obtain le tours nimbui da venere ani yam ne téléphone na woto man bumbu solo ya to yam sa dik téléphone ndat wala mbol ne den tu wala dik téléphone na man yele yodo a mese wo dra nam sulla abtala ne van tabam pinase ti yap relab tumde abtun veisame ti bayam solo toto bibi bangyam bizininga donc lik téléphone na ou bien internet ou bien ordinateur dam han to ya tumte na man yodo anawatala zuluise pakyamba ba de rundo wa Burkina Faso lika tu mzinsi wala sil wala BCLCC ni zinsa taba ni zuhra ma metala balenda ti yeliot saman internet apura bibtwen mvaise mbanga soya ti sibre membebe twen ndikan sibre la hampale obzon to samti lore ya tumtedo téléphone wenje pinda fo handa latan ngomni ndeta ambe wala tengato fo hampa fo gulu lettre ntole nzin ngu kiugu ti yawlonwa runda fo handik téléphone na ya nana fo tendik fo antal tedon ko internet zugu fo tentu ko ha tedo alam mpam ligid menga la sun tendik nafo menga ne to le rikame datan sam ne bataba tuma voilà ya rela ngomna patun soloy Ibarkuso monsieur Sanfo hinawa yamnenga masa sinkeni brigade sinkeni yamenga tumna no kendra sinya totoa ina minyam tiraninga nimbuida kabame yeli ninga sanwa wayeti nye ya woto la woto fome sangese la son kiba ya totoa e foyetam ti a antohara ya sira yari min kiti nimbuida min kelen lui bwendra pour son bonti piège sinkeni boto e yam tumna meng no kendre nimbuida tweme en pelra yamba wenop san pam sayani zuloya kadil bi ner sans sens ne ba internet zugu obtain pelra yamba un bon sarlsbi balam tera mzwa ayember senda wilgma tiera bora tuma tumnore en tonre mboliena tawa asanwa
a nan paama tʋʋma la ra tog n morg n waa ne ligd sẽn yik tus koabga n yaa n da paam tʋʋmda sẽn kẽ ne zu-loees kẽensã fãa gilla yãmb gesdame tɩ yaa wãna pʋʋsɩ la barka tõnd sẽn tõe n yeele yaa sɩ tɩ b bãa nin pẽneg yãmba n na n bilg yãmb yella sõn-sõm n kẽng ne yĩnga yãmb wat n geame tɩ yella tõe n yɩɩ sɩda la baasgo wũsg n be tʋʋmdã pʋga yãmb n dɩk mak tɩ yãmb zoa yell na n be togo wã mam na n dɩka mak rato tõnd sẽn tõog n yõg bi-beese ne wẽ sẽn na n be réseau sociaux rãmbã zutã bãmb tolg n ninga sulla pʋga b tara ambassadeur sulla pʋga b tara député sulla pʋga b tara directeur général tɩ b kõ hôtel la yʋko yʋʋra la neb wʋsgo la nin-kẽemã yembre n be kʋdgo b yeelame arzãn tɩɩg kooma la laboratoire ye be nasaa tẽnga n data kooma n tõog n maan tɩɩm wat n boola yãmba n yet tɩ ne ninga n na n sɩng n kõt bãmba a soaba na n be kʋdgo la a soaba looga wa retraité bɩ a soaba ka le be tẽngã bɩ a ka keeme n kẽng n na n tɩ tɩpa menga bãmb yẽem tɩ yãmb yaa ne ninga n tõe n sõng bãmba tɩ bãmb tõog n paam bũn-kõngɔ n tõog n koos ne laboratoire b yeta yãmb tɩ yella baasgo yãmb tɩ n paam tɩ n ta million kobtã sãn kup ne yãmb wotone b kɩtame tɩ hôtel la directeur bool yãmb n yetɩ bãmb sɩd yẽ yãmb dossier yãmb sɛba n be bãmb nengẽ yãmb date n wa kõ bãmb arzãn tɩɩga kooma bɩ vãada yẽ ka bool yãmb sa député ye n wat n bool yãmba tɩ bãmb meng mi laboratoire n be nasã tẽnga bãmb zoe n kẽngã bee ne bãmb yẽeme yẽ loog poore ambassadeur n bool yãmba n ne yãmb tɩ sɩda wala bãmb mi laboratoire tiir kaane b sɩ raadame b raaba a sõma ya woto kẽ ka yii kaane yãmb ka get tɩ boala n tar woto wã yãmb tẽ n magem tɩ yella y tõe n yɩ sɩda b bãn sɩd bool yãmba yaa nasã tẽng nimero n boos yãmba la a soaba be burkina ka nasã tẽng nimero sãn yi n boond tɩ indicatif sãn yi yãmb na n magem t'a soaba sɩd be nasã tẽng wa mika soaba be burkina kaane b le tara bãngrã to n tõe n pa burkina ka n dɩk nasã tẽng nimero n bool yãmba tɩ yãmb mag tɩ yaa nasã tẽnga mik be tõe n yɩ yãmb yak meng be yãmb fãa be 6 mètre yembre yãmb ne yella b sãn kẽ yãmb yella pʋg wotone b sɩngdame tɩ yãmb tool wa million na la million tʋ-koabga tɩ yãmb deng toole tɩ ba yel yãmba tʋm sõm n ning kooma zĩig ning wã yaa bidõ rãmba la bidõ wã ka bidõ rãmb ninga tõnd n tar burkina kaanẽ bɩ tẽngã to wala sõm n da yãmb le toone yẽ ligrã yãmb t'a ligrã toolg woto yãmb t'a ligrã toolg woto tɩ wa ta million pisi tɩ raara yembr tɩ ba bool yãmb tɩ yella meng ka sɩde tõnd yõga nin-wẽns kõngɔ b tolg n tʋmame n tõe n ta million kobnu la zaka yãmb yẽme tõnd maana boola journaliste rãmbã tɩ b wa tõnd tʋʋmã zĩig tɩ tõnd na n dɩk bi-beesã n na n wingba raara menga tõnd boola hôtel laiko neda yembre t'a wa a yɩ kaseto tɩ b na n dɩka bãmb me yʋʋra n na a tʋʋmdã pʋga la yella a zĩni kaa yõ balde sãnemã tʋʋmã zĩigẽ b paamda neb wʋsgo to tɩ sãnem zĩig n dat n dɩk neb la neb bal n be koɛɛ-koɛɛgã maan bilg yãmba yaa fo na ka tɩ regl f sɛb tʋʋm zĩig ye tɩ b wa bool fo tɩ bãmb desa fo dossier wã la bãmb dat n dɩka fo tʋʋma wẽnd ya mam pa mi la tõnd fãa be burkina ka tʋʋmã paoong ya toogo fo menga kẽnname tɩ noeeda wa sa ka gom fo n na n wa zĩnd f zak yẽ tɩ b wa bool fo wala tɩ b rɩka fo sɛb n vɛɛs n gee yaa ne ninga bãmb nan da tʋʋmã zĩiga la fo bala tɩ fo rẽngã n maan wa n boond tɩ foto sɛba ligdi n boond tɩ frais de dossier wã tɩ n ta tʋ-piiga tʋ-pisi yãmb na n wʋm tɩ yaa sãnem zĩigẽ yãmb ka wʋm tɩ million rãmb la b na n tɩ wa yãmba yãmb deng tɩ baa yãmb nam tɩ pema bɩ yãmb tɩ pema n deng n tool n kõ baasgo yella wat n baasa woto yaa n dat n wĩngi
tɩ tʋʋm zĩig sã n wa sek n na n wa rɩk neb tʋʋma tara sore tara communiqué rãmba journaux rãmbã pʋse zĩig sẽn be tɩ b boond tɩ annonce wingdame tʋʋm-kõngã zĩigã n dat n dɩk neb tʋʋma m dat n dɩk nebã sõng la woto sõm paama diplôme kõngã sõm ya woto sõm la b tog yal ninga m datã yẽ logo pore tʋʋmã zĩig tara n boond tɩ page rãmba facebook yẽ me b rat n wilga nebã tɩ page rãmbã n be n ka certifié certification a bõe page rãmbã n be tɩ o mi facebook meng mi b tiiri yãmb maan soka monsieur sanfo dãmb ya bãmb tɩ n kõ yãmb vẽenem n paase yãmb maan dat yãmb page meng certifié a tara sor yãmb n sõm n tũ al tɩ b wa certifié n page certification a bõe yãmb maan dɩk wa pagã yãmb na n yẽ tɩ zĩig n be yẽ gilga tɩ b maan bũmb ya woto a ka kẽega monsieur sanfo bleu a yaa kẽega yãmb maan yẽ soabã yãmb mim tɩ page kõngõ ya certifié kɩba yor ka tõe n dɩk n degl beene donc rat n yeela koɛɛ-koɛɛga yãmb maan baood bũmb yãmb maan baood tʋʋma yãmb mi yãmb sõm dɩk no-kẽnd ning n paam tʋʋma tʋʋmã zĩig sã n be waoogr ka tɩ yãmb ka tõe n zẽk karg n kẽng yaa tɩ yaa neb n wat n boond yãmb tɩ yãmb me zĩig deene yaa yãmb maan ka gũuse yãmb wat n kẽ yel pʋga barkusgo bɩ wẽnna sõngro tɩ d wʋme la d tũ tɩ yɛlsra paambr ye sɩd kẽ ne woto na n wa yãmb nengẽ monsieur rõamba tɩ sã na n gese saam-bisi bũmb tõe n wa yɩɩ sã n ya ne zamaan paalga tʋm tɩ wo n boond tɩ réseau sociaux nambã tɩ yãmb gese n tẽ tɩ yaa sɩda neb me n be n maan dɩlla wɛ wa video ra minem tɩ ra ninga video nambã ned n yɩ yĩngr n lʋɩ tẽngã n ka ki woto n tar nebã tɩ b getẽ tɩ b sũ-noome ka rɩl bɩ sãam nebã sũuri yẽ fãa gilli yãmb sãn geta en fait bũmb ning nebã n doa n bãnge c'est que réseau sociaux rãmb internet ya bũmb sẽn lugli n dat n kɩt tɩ nebã kɩba yaa tẽngã taoor tʋʋ-tʋʋle ya bũmb sẽn ligl n dat nebã tõoge n tõoge n gom ne taab tʋʋ-tʋʋle tɩ bũmba fãa yaa nana tɩ fãa lebg yol-yole la yẽ pʋgẽ yãmb la yaa video rãmb n kɩte yaa koees n kɩte yaa gʋls biis n be beene la n toonda ka yɩ pʋgɔ la b kell tɩ zĩnd n maana ye wala mam ka sãmsaba monsieur sanfo yeela maamã yaa ordinateur dãmba neb n be be n zĩig bala b tara ordinateur dãmba ordinateur bɛd-bɛda n kell n tar logiciel n boonda logiciel la yaa bũmb sẽn be ordinateur pʋgẽ yẽ n tar n maan tʋʋmã fãa b tara bãmba b tɩ kɩta meng tɩ yãmb zĩnd ka woto menga n kell n paam tõnd tẽngã zugsaba rockmat kɩsã ka boor meng n pʋʋse tɩ yãmb yaal n ka sɛg t'a baa yembr n yãnd ye donc logiciel ning sẽn be wa b tõnd maana tʋʋm buud wo fãa maan montaas ning fãa yãmb sẽn tẽ tɩ yaa sɩda n kell n lagma taab wotone n lagma hal n wilg baa bũmb ning sẽn be b kɩrensã fãa tu a tɩ n wilg n ba tɩ yaa kara menga yaa village pʋga ou bien yaa hôtel laïco ou bien président sã meng la tõnd zĩnd n maana fãa tɩ yaa ordinateur bʋg balla b zĩnd n maana kella fãa donc b sã maan yɩ ka n sa b rɩkda maan wẽ b rɩkda mosã n tool réseau sociaux wã pʋga ou bien tool internet zugu miin tɩ toolgame yaa bũmb la b tool n dat wɛ pa tool vɩɩ woto bala yaa n dat n ges pʋgẽ wã neb n na kell n sake n kõsɩda la kõsɩd sãn long n sa bõe wate kõsɩd sãn long n sa bũmb le ka y wɛ kela fãa lebga yol-yol bala a sẽn dat bũmb ning fãa na maan yãmba a na maanam donc yãmb sã wa get n pa bũmb ning fãa yãmb sẽn be ne internet zug a ne réseau rãmbã zug la sɩd ye yãmb ye tõog n kogl menga n tõog sã yẽ bũmbi bɩ tɩ tikr n do n zĩndi tɩ yãmb tõog n bãnge yãmb tɩ soka yãmb zoa rãmba yãmb tɩ soka neb nins sẽn be tʋʋmdã pʋgẽ n gese est ce que vẽen n be be parce que sokr bala n wat ne bãngre la yãmb sã n kell n yetɩ ka ra n maan woto wa tõe tɩ yaa maam bala n do n yɩ pipi n tõoge n tɩg wala n tʋg n loeona a saba yaa silem sabla silem saba yib sãn tẽnga yãmb sã wa yetɩ yãmb yaa silem sab tɛka yãmb data zaalem yãmb data põpõ mik yaa silem sab n yɩɩd yãmb n be poorẽ wã mosã n dat n fã yãmb wɛ donc yãmb jamã sã wa kell n kẽ sõma tɩ b yõk yãmb mosã n maan yãmb daab fãa tɩ yãmb lebg bãng yaa pag bɩ yaa lebg goam tɩ yãmb na n wa tõnd nengẽ mosã n dat yɛla soɛ
neti yela sa wo so konsa donc ton nangi ha mo wana on to on type donc là il y a boum fo yam ne internet zugu bala ala so zugu bala ya bu son yi voilà kasir fam bébé ordinateur qui tamti ton nimbi se auto katam pam sir auto on kel yeti asir si tik parce que détail là ba ti le bon ça wo comme ti niveau men carton on ko cassette auto bang men ti asiri donc nyam ton nyokki de men yi wo ji fa boum ka saka ne ton ba ton o migti tweti li bébé fa nyam nyokki men ngamba o venam ya la mo hontenge outla ton toxi et par kusro monsieur Sanfo ina wayam nenge ti sanje suruna san ya tonga nimbuida taralame ndar ordinateur karil bi portable nzara mbona mitba senkene boto hinayam ti raninga nimbuida minka wumti seke karil bi bangra kawora nan tongon korlo menga senkene zaman palra tumtio pour dila morti kibaya tanimbuida wa yasita ça ya ni le téléphone nam ni ordinateur damba la internet ton fa une tour ça me dit l'américain fa cour la menga ton patron dit que il y a la fin ning de Facebook wala WhatsApp wala internet jouer pas y a la fin dit que den tour ça rien ba internet ho am pa wa me yam sinzindi za kon wa ngoma wakat ning pa fa la yirik den yihinge donc yam sa ya wala ndik bum ning internet ya wala ya dunia ram fa gilli la yam toxia wala yam sa ndik yam photo wala maria photo zulukur photo datin ning wala internet ne ila mibi yam ba bank yam talla maria wala talla zulukri yam bang tipa bambabal nanya ya neba fa nanya dani nga ya compelse wakat ninga ya compelse to bi yo likap fotramba ning internet azugu dilla ko lo bébé surtout comme miti yamba to suk biga ngi alatam to ninga fotla yam nandi kay biga fotbal ningo to dilla gunsu me na ne yenda to blan no ko yela fa gille ning de internet on way fo sam fu bum ning fo hum parat ti ned banga lalika ning téléphone joué wala fo sam yok photo a to vient là bala fo sam photo zala ndaten muini neda ndika ning téléphone wa ou bien ndika ning WhatsApp nan to la soba ye dilla ning joué ti fo ning woto fo takale pale ya yam so fota yasi yam sa ning internet wa le pa yam soye isa ning internet wa i patun le nyakaye bare yam sa ba yam sa nyakame ale kitta zinga to li ne pas mi etam to supprime message patun supprime patun ye ki internet le patun nyakayasi ba yam anteti yam nyakame apa nyake tonon karam bisa ya ite inuini gede bla woto it kitam tabi yetam ya yam nyoko wala peso photo wala bour photo ya ning internet on ya la nyaka ya ti fe kambio ya biton to mbaw photo ya muini gede to bang ti bam nyaka soba nampa nyake donc dilla neba fa fo sa fo boom ning fo parat neba fa banga le ning téléphone pour mengi running ordinateur pour running internet pour dani na me neba mi mana tabon bonna sorti confiance a be ne nera nkisa subsira mindika bumun tolra beurre han zap taba watin yelle nyeme beme pour les rames be ka bam ton to ça mais on vénère be pas verde ti ne pas wa pour les rames ou bien gendarme la moi ou bien justice menga ntoron yete ça ya sid coudre pour coudre rawal pour coudre nebenda zema tab soma to wale pas zema taba ti bam zema taba nyor fotolam nisa wato libre zunuf hal nder ti libre gom bordo la rewa meng sawamte brama mi taba ton gomwa la wala yam santare net tabe tengato
tɩ yãmb yõg fot zaal n toola soaba yaa y bãng bala tɩ fot kãnga yãmb menga pa me n be zĩig ninge yãmb menga pa me n kẽnge yãmb sã yõg fot n ning internet wã yaa b zĩig n be be t'a tʋg n be be wa yãmb menga pa me n be zĩig ning wã ni-yood me n be be n tõe n kẽ internet pʋga n vɛɛse n yã teed yãmb n solge yãmb n teed tɩ solgame wã neb n ket n tõe n yãa b rãmba sã n yãa dẽ la n wat n baas wa mes welg n tʋgsã wat n baasame mam tara yãmb foto n wing yãmb fota menga ou bien vidéo la dɩ la y bao yãmb yeelame tɩ tus pis nubi tusa wãna yẽ soaba meng nan pa nin-wẽnge million pis yoobe b geta a soaba wa aya ligd soaba yetame tɩ million pis yoobe million kobga wakat ning menga tɩ yaa neb sã tẽnga yembre neda da rat n lebg presdã tɩ b wagat taab woto was taaba wakata n dat n lebg presdã wã la b tʋg yãa yembrã n winga video rãmba sẽn da maan hal daar n kaos menga yaoog n yɛɛla mosã aya fo rat n lebga presdã la fo dɩ la fo bao million kubisi wã ambare yã wa tõnd na n wilgra nebã fãa gill sã wa ta lebg woto wã mosã lebga yãmb tõe tɩ yã polis rãmba tõe tɩ yã bõe la a buudã polis rãmbã ne na n paama soaba meng n bãng t'a tõeme zoe sãam yella n tool nebã fãa gilli tɩ lebg zu-nuus ne yãmba y barkʋsgo monsieur Sanfo Sambisi y kelgd la sẽn kẽ ne boto segdame tɩ wakat bʋ fãa b min paame sagls kẽesa buudu n taas nin-buiida tɩ bala nin-buiida menga b ka mi portable ne ordinateur menga tʋʋmdã sẽn yaa to-toe m neeme tɩ yãmb da rat n yeelame tɩ bũmbu m nan dat n paasa bũmb monsieur Sanfo sẽn yeela yãmb mim tɩ bon sek n paam yãmb foto tɩ yãmb ya zaala bɩ video tɩ yãmb ya zaala soaba rat n dɩk n toole a n toole a na n kasga yãmb burkĩnda me yãmb ka le yaa n dat n kasg yãmb burkĩnda donc kɩtame tɩ nebã sã n yẽ wotone tao t'a soaba togla ligdi a monsieur Sanfo yeela bũmb yãmb n ning bũmb ninga fãa internet zugu bɩ réseau sociaux rãmbã zugu raa n maag tɩ yãmb tɩ ne yãka lame nebã yeelame tɩ b sã supprimer ye tɩ b ka le ne yaa fo n ka nekɛ a bee zĩig ninga wa fo n ka le ne la a bee zĩig ninga yãmb sã n wa tõnd zĩig wã bala tõnd yiisda la fãa para tɩ yãmb yẽ tɩ yãmb ka tõe n solg tõnd bũmb ye la tɩ n wing n bala tɩ neb bal n maagda tɩ vɩɩmã tɩka internet a bɩ réseau sociaux rãmbã zutu yãmb na n yẽ nebã b n yik beoogo baa yũ kafe la a yõk foto n gʋlse ka noom woto wakat kõngo la tɩ n yeelame c'est ici qui est doux à l'heure là bon mam pa mi la yãmb ya bõe la yãmb baooda pʋgẽ nina rɩka mar yaa foto n ning internet zugu bɩ réseau sociaux rãmbã zutu ya bõe yãmb magrame tɩ yaa yãmb zoa rãmb wa la yãmb bɩa me n be be wa bɩa wa tɩ n dɩka foto wã maan yãmb yel wa nina meng anniversaire daare fãa bɩ internet zugu tɩ a tara koamã tã fãa beebe biig na rog zaame fo ka baoodna biiga meng ka d'accord biiga na ka mi baa fɩ tɩ fo rɩkra foto n zoe n yĩngde nasaa tẽngã biiga ye n wa n tẽng sari taoore tɩ a baaba paam yel ne yel-kõngã wa a rɩka a yãadem foto ning internet zug tɩ biiga wa yik n dat n yɩ nin-bet tɩ b yɩ foto wã yãmb yẽeme donc biiga ka d'accord wa nina meng yaa pag foto yaa m nonga la woto n dat tɩ nebã ning tɩ ya sõma bon ka tɩ la tɩ fo tog nebã internet zugu bɩ réseau sociaux la fo nonga paga ye m tɩɩdame tɩ fo sã n nong zaka rãmba nonga biiga nonga paga ya zak n la bũmb kõngõ sõm n pa sã n wa tɩ bɩ réseau sociaux rãmbã zutu tɩ ya kafe nina meng yikra woto beoog vẽ fãa n bo zĩ-sõngo n na n yõg foto bala n dikr tɩ snap la tɩ bõe la n tekr foto yãmb maa yẽ neda foto wã pʋga la yãmb tɩ yẽ neda menga ka nin-yɛngã menga ye wakata n kõ tõnd na a kẽna baosgo na n bõsame tɩ kõ y bẽese numero nambã yãmb barka na n yeelame tɩ tõnd be bibalgo yãmb man ta stade municipal Joseph Konombo porte numéro 11 bala
ton roga kelen jeta porte numéro 11 ton nambasa ton nugumbanga ti nebni ngandata ton bol tondo mpam ven mpasi ya pisi la nu pista la we pis nu la ni pisnas la yibu mle to sampasi pisi la nu pista la we pis nu la ni pisnas la yibu ton letara email nyam pam mbe julwe poa ti nyam kabi wa wodo nyam tin ngulsa nyam mandatun to ton yenningo ndi kabalon fien bene ne bambe wakat fa njeta mpakada obtenkela ndika yam shunka noma je sing tuma yam mwedame cybercrime tongame cybercrime@sécurité.gov.bf ton letara ton page Facebook yama wakata hanta tabe kami monsieur sanfo santara bang nan kon ke yem tuma wenge ne pas un bol ton mana to voilà tout près voilà sila patara abanga si plahe la yam ha wa wakato go to bala yam han ta ndatin wala waga 2000 ntan nke échanger de waga 2000 tenga de pipi fe wa yam han ta be bala yam han lo fe kan bala ke linge he nuri tinga yam na ya ita hamba yam ham lo pipi ita ha pharmacie bebe ita ning pela ning pokodawa ya sila voilà sila biloram la vene bala nyam han tabete kansa unoro no menga sila mana wala apaka azaksa kolinsa ne ba fa yinga nyam han tabala nyam tum pama sariwa nyam tum pama yala fa tu venagar vene to wala ti mana sambisi wakat le ningap son konton na tame e nam bon suma nirara to tile wayasa dil sambisi ton goma internet a zaman pala tum tiogo zulesa butotore wakata tame e nanyal sawoto e barkusoro